welcome back to our channel. So, update lang guys. Ginagawa na nila yung drawer para sa kitchen. Drawer box. Wooden bolt. Ito yung plywood na old guys. Binaf na lang para magamit pa. Akasya yan, akasya. Hindi no. Be resourceful guys. So if meron pang materials na pwede naman gamitin, why not gamitin? Gawing bago. Ito guys, oh, makita nyo binaf nila. From old to new. Before, ano siya, cabinet sa old na bahay. Drawer guide guys. May specific length din to. Depende sa design ng cabinet nyo. Ay, ng drawer nyo. O tips guys, pag nagmamark kayo, dapat may arrow. Arrow daw. Hindi lang isang guhit na, ganun. Dapat daw may arrow. Guys, nailagay na lahat ng drawer guide. Isa-try na nilang i-fit doon para makita nila kung sakto ba. Swap back. Ayan guys, habang nagkakabit sila ng cabinet, nilalayout muna nila. Ako guys, magtatanggal ng drawer guide. Wait lang. Pakita ko muna guys yung clip. May clip to. Heavy duty tong nabili namin guys. Performa brand. Pag tatanggalin nito to guys, meron siyang clip sa loob. Meron din naman yung mga ordinary guys. Wala ng clip. Pero itong mga heavy duty, may clip to. Ingatan niyo yun guys. Kasi pag nasira yun or naputol yun, wala na. Sayang. Bibilul ka ng bago. That's it. Tanggalin na natin. Guys, pag magtatanggal kayo na Drawer guide. May clip to guys ha. Ito. Oh, pares. Pag ganitong drawer guide, same naman. Perform na to eh. Hindi, wag nang biglang ganun guys. May clip to. I-ano nyo lang. Tapos itulak nyo. Yan guys. Tanggal na siya. Yan. Ito yung clip niya guys. Ingatan nyo to guys pag nasira.
final outcome.